हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा पिला माने आज आम क्लास 2 रो आउटे नुआ विषय स्टार्ट करवा। विषयटा ना हूँ महाराजा को ज्वर विषयटा कौन रही ठीक अच्छे भल भाव पढ़ा बुझा और जाना। तेज चलते पे स्टार्ट करवा। बाघ महाराजा को प्रबल ज्वर सभीए नीरव ज्वर होता क्या बाघ महाराजा को पाखरे किए थे भालू वैद्य द्वार पाखरे निज भय बिलुआटे कौन होता ना ठिया होता सिजिया पाखरे किए बसला माकड़टे बसी थाए दीर्घ श्वास छाड़ी महाराजा आदेश देले कौन बोली शीघ्र बणर सब पशुपक्षी को खबर दियो कौन बोली जे राजा प्रबल ज्वर बोली आ समस्ते आसी एठी एकाठी हूँ बोली। महाराजा खबर पाई हाथी पाचिला पणस हरिण तरभुज गड़ लाल डाइंब और ठेकुआ कला अंगुर धरी आसिले मांकड़ पाचिला केन्दु शुआ पाचिला पिजुली मयूर जामुकली प्रजापति महू धरी पहुँचले समस्ते तापर फलमूल अन्य किसी खाद्य धरी पहुँचले समस्ते आनिथिबा वनजात द्रव्य राजा को भेटिदेले हैला एवं पशुपक्षी मिसी बाघ राजा को आरोग्य कामना कले कौन बोली जे बाघ महाराजा देह शीघ्र भल हो जाऊ बोली। औषध खाई महाराजा ज्वर धीरे धीरे भल होगला से स्वाभाविक भाव राजत्व करने को समर्थ हेले तापर धीरे धीरे राजा कौन कले ना भल होगले। एवं निर्जन जंगल में महाराजा गर्जन शुभिला महाराज पशुपक्षी मानक एक बड़ भोजर आयोजन कले है महाराजा घोषणा कले सब पशुपक्षी एक आयोजन हम कौन भोजी आयोजन नारंगी धला और हलदिया कपड़े मंच सजागला मंच ठारू किछि दूर थिबा तोरणीटी लाल बैगणी और नील रंगर फूलर शोभा हैला पाइला रंग बेरंगर पोशाक जता टोपी पिंधि समस्ते भोजी को आसिले ठेकुआटी कला टोपी धड़ा पैंट पिंधि समस्त को पाछटी नेला एहापर समस्त गीत गाई खुशी नाचिले भोजी खाई निज निज घर को कौन है ना फेरी गले। कौन दिखाई एक नंबर आस कथा कौन दिखाई बाघ महाराजा पशुपक्षी को क्यों आदेश देते क्यों आदेश जे बणर सब पशुपक्षी को खबर दियो समस्ते आसी एकाठी हूँ बोली। ख नंबर दिखाई केउं सबू रंगर मंच सजावला केउं सबू नारंगी धला हलदिया तुमको जदि जंगल राजा करा जाए तबे तुम कौन कर पिला से तुम निजे मन भाव जे समस्त पशुपक्षी मिलमिश रही व्यवस्था कर सब निजे लिख ठीक अच्छे। घरे दिखाई केउं सबू फल गुड़िक बणर संग्रह हुए करा जाए केउं सबू फल हुए जमी सेव आंब पणस पिजुड़ी डालिंब कमला एगुड़ा सब ठीक अच्छे। उमर दिखाई जंगल बाघ किपर गर्जन कर अभिनय कर तुम निजे निजे अभिनय कर ठीक अच्छे। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई देखा 3 नंबर कौन दिखाई चित्र देख तले दि जाता शब्द गुड़िक रेप जोग को एक गोल बुल कौन को एगुड़ा रेप जोग ना पाने पर्वत ये भी गोटे रेप जोग ठीक अच्छे। आउ कौन मर्कट ये भी गोटे रेप जोग सर्प ये भी गोटे रेप जोग गुड़ा सब गोल बुल ठीक अच्छे। 3 नंबर जीवा 3 नंबर कौन दिखाई देखा 3 नंबर देखिए चित्र सह शब्द को गार टाणी जोड़ा है जोड़ा कौन दिखाई एटा आमर सरबत सरबत कौन ना तापर कौन दर्पण इटा दर्पण को टाणवा तापर वर्षा तापर बाघ कौन कौच सिंह गजन कौर प्रार्थना झीटे जुहार कर प्रार्थना करुच्छी आउ कौन अच्छे। 4 नंबर कौन दिखाई देखा आम 4 नंबर कठरी को अक्षर नहीं आम शब्द गढ़ा है 4 नंबर देखा लिखाई ये जे मार्गशीर जे परिस्थिति कौन हम गर्जन गर्जन है विसर्जन लिख विसर्जन तापर पर्वत 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 परामर्श परामर्श तापर निर्झरिणी निर्झरिणी तापर आदर्श आदर्श एगुड़ा सब लिख। 5 नंबर जब 5 नंबर कौन दिखाई आम देखा 5 नंबर चित्र देख कठोर तार नाम गुड़िक लिख ठीक अच्छे पे चित्र देखुचे तार नाम गुड़िक लिखा है कौन एटा हूँ पत्र तापर प्रजापति तापर चक ठीक अच्छे तापर विद्यालय लिख तापर लिख जग लोकटे जग कर लिख घड़ा। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखा लिखाई पढ़ और लिख एगुड़ा सब पिला तुम निजे निजे पढ़ लिख कौन लिखा सर्प सर्प लिख तापर परिश्रम परिश्रम तापर प्रिय भ्राता प्रिय भ्राता ठीक अच्छे। तापर कौन दिखाई नदी स्रोत लिख नदी स्रोत नदी स्रोत ठीक अच्छे। तापर लिख ताम्र पात्र ताम्र पात्र आ कौन आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई देखा
7 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ର ଫଳା ଦେଇ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଚ କ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର କି ଏକ, ତ ର ଫଳା ଦେବା କ'ଣ ହେବ ଚକ୍ର। ତାପରେ ନି ଦାରେ କ'ଣ ଦେବା ର ଫଳା ନିଦ୍ରା। ତାପରେ ସି ଘରେ ର ଫଳା ଦେବା ଶୀଘ୍ର। ତାପରେ ବ ଜରେ କ'ଣ ଦେବା ର ଫଳା ଦେବା ବଜ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚକ୍ର, ଶୀଘ୍ର, ନିଦ୍ରା, ବଜ୍ର। ଯିବା 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 8 ନମ୍ବର କୋଟା ଦିଆହେଇଛି, ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରି ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା? ବାଘ ମହାରାଜାଙ୍କୁ। ଲେଖିବା ବାଘ ମହାରାଜାଙ୍କୁ। ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ହାତୀ, ହରିଣ, ଗୟଳ, ଠେକୁଆ, ମାଙ୍କଡ଼, ଶୁଆ, ମୟୂର, ପ୍ରଜାପତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ଗ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ବାଘ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କଲେ? କାହିଁକି? ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଘ ନମ୍ବରରେ, ଏହି ପାଠରେ ଉପହାର ଦେବା ବଦଳରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଉପହାର କହିଲେ ଏଠି ଭୋଜି ଶବ୍ଦଟା କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ଭୋଜି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତ ଭୋଜି ଦେଲେ ଲେଖିବ। ଉ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମହାରାଜା ଆୟୋଜିତ ଭୋଜିରେ କ'ଣ ସବୁ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଭାତ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଡାଲି ହେଇଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ମାଂସ, ତରକାରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲରେ ସୋମବାର ଦିନ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଦେଉଥିବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାତ ସୋୟାବିନ୍ ଦେଉଥିବେ, ବୁଧବାର ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖ। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବା ଗଛ ତଳେ ଅଶ୍ୱଟିଏ ଶୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜିହ୍ୱା। ଜିହ୍ୱାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଜିହ୍ୱାର ସ୍ୱାଦ ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଭାଲୁକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିছে କ'ଣ? ଯେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଲେଖିବା। ତାପରେ ଖ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜାଙ୍କର ଅସର ନାମ ବିଶ୍ୱ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ରାଜାଙ୍କର ଅସର ନାମ କ'ଣ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର, ଜଣେ ଦ୍ୱିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଶୁଣ ଓ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବ। ଲେଖାଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ହେଲା। ଆମ୍ବଡାର ସ୍ୱାଦ ଆମ୍ବିଳା, କୋଇଲିର ସ୍ୱର ମଧୁର, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଯେମିତି ଭ୍ୟାସ ଓ, ତ କ'ଣ ହେବ? ଓ ଭ୍ୟାସ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିତ୍ୟ ସଭା, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟବାଣୀ। ଲେଖିବ ସତ୍ୟବାଣୀ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ହାଜ୍ୟସା, ତା ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ। ସାହାଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଲେଖିବ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ମବ୍ୟାୟା, ତାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ ହେଲା। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ବବ୍ୟୟସା, କ'ଣ ହେବ? ନା ବ୍ୟବସାୟ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। 14 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି? ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ସବୁ କାମରେ ସଫଳ ହେବା ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କ'ଣ? ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖିବ। ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟବସାୟ, ରାଜ୍ୟର ମାମୁଁ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ସେଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଆକାଶ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲେଖିବା? ହାତ ଧୋଇ ଭାତ ଖାଇବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବା। ତ ଲେଖିବା ସେଗୁଡ଼ା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 16 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆସ ଗୀତ ଗାଇବା 7 ରଙ୍ଗକୁ ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଶ୍ଵେତ ରଙ୍ଗ ପସରାର ଭଣ୍ଡାର,
ଜାଣି ରଖିଥିବ ରଙ୍ଗ ସାତଟି, ବାଘ ନିଶ ହନାଲାକୁ ହେଜୁଥିବଟି। ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟଟି ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।